বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের 16টি জেলার 152টি কেন্দ্রে ভোটদান পর্ব শান্তিপূর্ণভাবে আরম্ভ হয়। 12টা পর্যন্ত ভোট পর্বে প্রায় 50% রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষুব্ধ ঘটনার খবর সামনে আসে। এদিন দুপুর 12:30টা পর্যন্ত কয়েকটি অশান্তির ঘটনা সামনে আসে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জে বেধড়ক মারধর করা হয় বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সরকারকে। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ উঠে আসছে। আবার লাভপুরে মাথা ফাটলো বিজেপি প্রার্থীর এজেন্ট দেবাশিস কুমারের। আবার অন্যদিকে মুরারিতে দুই কংগ্রেস কর্মীকে বেধড়ক মারধরের ঘটনাও সামনে এসেছে। स्टाइल होम फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहां मिलेगा लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511।